Ok, ne balima malien africain tiɲɛna muso aw ni sɔgɔma n'u la aw ni su nin ye ne balimacɛ mun tɔgɔ ko Yusuf Keyita ale bɛ députéya nɔfɛ Kangaba mara la donc fasojɔ yɔrɔ la n'an sera maa minnu bɛ fantanw ka hakɛ k'o ɲini ka di fantanw ma an b'o tigi de fɛ an b'o tigi de dɛmɛ parti ko t'o la foyi ko t'o la an balimacɛ mun sigilen filɛ nin ye ale tɔgɔ ko Yusuf Keyita ale bɛ députéya nɔfɛ Kangaba mara la n'o ye Mali kɔnɔna ye donc Yusufu a ye baara minnu kɛ Segu Tunkara bɛ nana i da don o yɔrɔ la k'o ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ nin ye Yusufu yɛrɛ sigilen ye bon o kɔfɛ tuguni ne yɛrɛ taalen Mali la ne ye visite mun kɛ ne yɛrɛ ni Yusufu yɛrɛ jɔlen o yɔrɔ fana an bɛna o yɔrɔ fana yira aw la a bɛna o yɔrɔ fana ye sisan nɔ donc nin ye ne Segu Tunkara yɛrɛ ye Yusuf Keyita fɛ Bamakɔ a ka sokɔnɔna na a ye fasoden ɲuman mun ta ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma a ye fasoden ɲuman mun ta fantanw bɛ yɔrɔ yɔrɔ Yusuf bɛ yen nɔ de fantanw mana kasi Yusuf bɛ kasi ni fantanw sir'u ɲɛna Yusuf bɛ si a ɲɛna Yusufu ko ale bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛlatigɛ la ale b'a ɲini ani fantanw de Yusufu ko ale bɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛlatigɛ la ale bɛ fɛ fantanw bɛ nɔgɔ min na fantanw bɛ tɔɔrɔya mun na fantanw ka tɔɔrɔya de kelen bɛ k'ale Yusufu hamina ko dabali ban bi donc Yusufu Keyita de wulilen bɛ bi Kangaba kelen tɛ dɛ non seulement a bɛ ka députéya ɲini Kangaba o tɛ mais a bɛ ka fɛn caman de fana kɛ nin ye ne Yusufu yɔrɔ ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni Yusufu ye baara ɲuman dɔ kɛ ni an ka maa minnu bɛ yen ni fiɲɛ b'u la olu ka équipe nationale n'u b'a fɔ a ma ko l'équipe nationale des handicapés olu minnu bɔra tournant na Yusufu Keyita ni olu de jɔlen filɛ an bɛna o yɔrɔ yira aw la sisan nɔ nin ye Yusufu ka ale de jɔlen filɛ l'équipe nationale des handicapés ni y'a n'olu de jɔlen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tan cogoya la a n'olu ka rencontre la a ye du terrain kelen kelen di a bɛɛ lajɛlen ma a entraîneur fara a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan hadamaden n'i ye siso ta k'a di mɔgɔninfin ma o ye ka yira de toujours k'i b'a tigi fɛ i tɛ fɛ a tigi ka si kɛnɛma donc Yusuf Keyita wulila ka tagama sɛgɛrɛ ka taga an ka équipe nationale des handicapés ka taga u sɛgɛrɛ u bɔli min kɛra u ka tournoi na ka terrain kelen kelen ta ka da bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka cadeau caman k'u bɛɛ lajɛlen ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni Yusuf Keyita a bɛ fantanw dɛmɛli la nin kɛra Bamakɔ kɔnɔna na Bamakɔ ta fana bannen Kangaba mara la aw yɛrɛ ne ka jɛ an ka Yusufu ka a ye ambulance mun san Yusufu ko Segu Tunkara don min na ne ni Yusufu bɛ ka yɛlɛ Kangaba kɔnɔna na ne ye musow de ye u bɛ ka tagama kilomètre caman na pour que ka tugu yɛrɛ senw furakɛ pour que ka tugu yɛrɛ furakɛ fantanw hinɛ ma fantanw ka hami kɔnɔna na Yusuf Keyita de bɔra ka ambulance kura fila san ka di Kangabakaw ma k'u ko o fara u bolo kan o ma bɔ budget kɔnɔ o ma bɔ gouvernement kɔnɔ a yɛrɛ halala wari a y'o de don ambulance in na ko ambulance in di Kangabakaw ma aw yɛrɛ ka ambulance lajɛ ambulance kura de don a ye nin den fila de ta ka di Kangabakaw ma ko Kangaba ale ye musow ye muso hinɛ daminɛ maa bɛ hinɛ musow la ala bɛ hinɛ la maa bɛ hinɛ muso ni denmisɛnnin ani fantanw na ala bɛ hinɛ la ala bɛ hamina ko nɔgɔya Yusufu ko ale tɛ se ka musow ye muso kɔnɔmaw ye u bɛ ka kilomètre 10 tɔgɔma walasa ka taga u ka furakɛli ni fɛnw kɛ u ka jigili ni fɛnw kɛ olu hinɛ kɔnɔna na Yusufu Keyita bɔra o kɔnɔna na Yusuf Keyita bɔra ka taa ambulance ta ka di Kangabakaw ma ambulance den fila ambulance in de filɛ yan nɔ donc o b'a yira k'a fɔ ale ka kɛlɛ ye ka fantanw de dɛmɛ ale ka kɛlɛ de ka hinɛ fantanw na ale ka kɛlɛ de fantanw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na fantanya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Mali kɔnɔna na ni Mali kɔfɛla la Yusufu ko ale ka kɛlɛ o de ye donc nin ye ambulance yɔrɔ ye Yusufu kɛlɛ ka ambulance di Kangabakaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni a yɛrɛ ye discours min kalan Kangabakaw ye aw ne bɛna jɛ k'o discours fana lamɛn tuguni Yusufu yɛrɛ ka discours donc an bɛna bila o yɔrɔ n'i y'a ye kuma in ta nin yɔrɔ la su de b'o la sinon maa o maa bɛ yan kuma bɛ nin bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ kuma bɛ bɛɛ kɔnɔ kuma b'a nɔfɛbagaw kɔnɔ yama kumana de la kuma bɛ bɛɛ kɔnɔ nka an bɛ foli fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka hakɛ to a ka kuma surunya n bɛ yɔrɔ min kɛ yan a kɛra maa o maa ye a ye dugu kalifa maa la maa min bɛ se ka mago ɲɛ dugu ye. bi dugumara kɛra maa o maa n'a y'i ja maa
an tɛmɛna ka jamana di ka dugu kalifa dɔ la maa min tɛ se ka fɛn kɛ dugu kɔrɔ kɔrɔ ni ye dumuni kalifa la a b'a dogo ye mais ne y'a lakɔlɔsi kuma caman de ka ca mais baara tɛ yen a ye dugu di baarakɛlaw ma a ye dugu di baarakɛlaw ma walahi an bɛ dugu in ma yɛlɛma walahi basala luba kabana lamini a bɛ yɛlɛma nka a y'a di baarakɛlaw ma dɛ n'an m'a di baarakɛlaw ma an bɛ wuli sa parce que bɛɛ ta kɛra fanga ɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fanga bɛ ɲini na bi nafa de kama bi bɛɛ a kɔnɔ fɛn sɔrɔ a y'a di mɔgɔ ma min bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ fanga tɛ parce que e bɛ fana maa caman bɛ fanga ɲini bilayi ni fanga sɔrɔla u t'aw ko ɲɛ t'aw la n'u ye fanga sɔrɔ u t'aw lajɛ u mago t'aw la. O tuma a y'a lajɛ ka maa suganti maa min ye ladiri ye a ye maa wele maa min bɛ se ka dɔn k'aw ye sinon nimisa de don politigi o bɛ yen dɛ mais baarakɛla fana bɛ yen a ye baarakɛla tɔmɔ ka bɔ politigi mɔgɔ la o kuma de y'a bolo n bɛ foli lase aw ma adamaden hali alakira sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔw bɛ ma k'a fɛ sinon diɲɛ kɔnɔ cɛman fila den n'a fɔra ko nin kɔrɔkɛ kɛ nin ye diɲɛ de yɛlɛmana sinon aw fila aw ye fa ni ba ye n'a fɔra k'i kɔrɔkɛ tɛ an t'o to yen wa faama tɛ kɛ mɔgɔ kɔrɔkɛ parce que n'i y'i kɔrɔkɛ faama ye bi ayi aw b'a fɔ k'i kɔrɔkɛ tɛ hali fila ni fila ni dɔ den kɛra fɛn ye ni dɔ ye den ma kɛ a b'a fɔ nin lase denkɛ tɛ de ye wa fusen t'a tɔgɔ ye a b'o fusen ta y'a la o tuma caman b'aw fɔ asalamu aleykum. A ye avancé ka ɲɛfɛ a ye dɔgɔtɔrɔba dalen fɛ ka bɔ Bamakɔ kan dɔgɔtɔrɔba 5 ka bɔ Bamakɔ kan o tuma n tɛ se k'o to yen ni m'o yira o la voilà ni m'o b'a bolo voilà lafiya ko dɔ kɛ o n'a diyara i bɛ ɲinɛ. O ye mɔgɔbaw ka kuma ye ko jama min nalen k'a ma présenter a ye n'aw tiɲɛ fɔ jama min nalen alors sɛbɛkuntigi ye bɔ a yɛrɛ ni kura wuli o ye nin ye n kɔrɔkɛ den don n'i y'a mɛn fa bɛ sigi k'a den kɛ i n'a fɔ a ye n'a ma ko a fɔ ten n'a ma fɔ ten i t'a ye ko furakɛ a taara sɔrɔ don min jeunesse bɛ réunion na Nuba o la i bɛ Isu diya a ka kan ko Isu diya n ye ayi wele. ok ne balimaw o yɔrɔ tɛmɛlen ka bɔ a la Yusuf Keyita yɛrɛ de filɛ nin ye Yusuf Keyita ye baara caman kɛ n bɛna n da don o caman na ni ko n b'a fɔ bi n b'a ta sisan nɔ fo ka taa bila sini n tɛ b'a fɔli la Yusuf Keyita jikɔrɔninkaw ka tiɲɛni mun donna para jikɔrɔni mɔgɔw kun Yusuf Keyita bɔra ye samedi don a ye conférence kɛ a ye jama fara ɲɔgɔn kan a ko a ye terrain 70 k'o di maa minnu ka so cira tiɲɛni donna maa minnu kun k'a bɛ terrain 70 di olu ma donc o yɔrɔ dɔ ye Yusuf Keyita ka yɔrɔ la yɔrɔ filanan fana yɔrɔ jumɛn ye Yusuf Keyita ka to a ka malisigi kɔnɔna na a wulila a ye taama da yɔrɔ caman na a ye mɔgɔ caman ka haminanko jateminɛ Yusuf Keyita ko n'i ye se k'ale yɛrɛ ye bi maliyɛn bɛɛ b'a siso sɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ la o y'ale ka haminanko de ye ale ta tɛ yɛrɛ yira ye mais ale bɛ fɛ ka fantanw de dɛmɛ fantanw hinɛ de b'a la ale ka objectif ye mun ye ka fantanya kɛlɛ
donc malien cɛ n'a muso denmisɛnnin ani maakɔrɔba ne bɛ Isuf de introduit aw ye bi aw ka dɔn k'a fɔ fasoden ɲuman min don mɔgɔ kan k'a dɛmɛ ka sankɔrɔta ka encourager a bɛ ka hakilina ɲuman min nana ye an ka jamana kɔnɔna na a bɛ ka députéya mun ɲini Kangaba mara kɔnɔna na an ka duwawu k'a ye ka accompagner ala ka députéya ye ala ko nɔgɔya ye ala ka sira jɛya ye ala ka sijan di Yusuf Keita ma ala ka bolo mɛn a ka baara la ala ka Isufu Keita ɲɔgɔn 120 falen Mali kɔnɔna na ni fasoden bɛɛ kun bɛ Yusuf Keita ka kan ɲɔgɔnnasi kɛ sisan b'a sɔrɔ fantanya banna Mali kɔnɔna na donc voilà un exemple que tous les Maliens doivent suivre vraiment cika mun kun bɛ Segu Tunkara bolo k'a ɲɛfɔ maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin ani maakɔrɔba ɲɛna o y'an balimacɛ ye n'o tɔgɔ ko Yusuf Keita vraiment a bɛ ka baara ɲuman mun kɛ fantanw ye ne Segu Tunkara tɛ i supporter k'i bɛ tan dɛ n'i bɛ fantanw dɛmɛ n'i bɛ hinɛ fantanw na ni fantanw ka bana ye ka bana de ni fantanw ka haminako ye ka haminako de Segu Tunkara bɛ bɔ k'i supporter député sigi in na parti ko t'a la somɔgɔ ko t'a la teri ko t'a la sigiɲɔgɔn ko t'a la mais fasoden ɲumanya ko de bɛ yen nɔ maa mun bɛ wuli ka jɔ fantanw kɔrɔ o ye Yusuf Keita de ye il est candidat à la députation de Kangaba donc vraiment ne b'a deli Kangabakaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka voter Yusuf Keita ye cikan bɛ Segu Tunkara bolo ka ɲɛfɔ maliyɛn cɛ n'a muso ani denmisɛnnin ani maakɔrɔba o de ye nin ye wa aw salamu aleykum rahmatulahi wa barakatu